Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de quai Nazareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Еднаш, кога народот се притискаше кон него за да го чуе Словото Божјо, он стоеше покрај Генисаретското езеро. La Bible The Bible Библија nous montre shows us ни Jésus. покаже Jesus. Исус. La Bible nous parle de Jésus. The Bible speaks about Jesus. Библија прича за Исус. Ici, la Bible ne parlait pas de J.P. Makanzu. Here, the Bible is not speaking about Makanzu. Non. Ту Библија не прича за пастор La Маканзо. Bible parle de Jésus. The Bible is talking about Jesus. И Библија прича за Исус. Et Makanzu parle de Jésus. And Makanzu is speaking about Jesus. И пастор Маканзо прича за Исус. Et la Bible nous dit, And the Bible is telling us Библија ни каже la foule, the crowds, и пуно народ шта било. Гужба. beaucoup de gens, lots of people, Пуно народ. many people, many people, beaucoup de gens many people Пуно народ. s'est pressé were coming Се притиска pour écouter la parole. to listen to the word. да чуе само слово од Бога. La Bible The И Bible Библија ne me dit pas is not telling us не покаже que la foule that the crowd, дека народ пуно шта cherchait било la guérison that the people were looking for healing да тражили лечење ou les miracles. or for miracles. или чудо. C'est vrai, It is ils true. étaient malades. They were sick. Il y avait beaucoup de malades. There were lots of sick. Имало пуно болесни. Ces personnes-là qui suivaient Jésus, beaucoup étaient malades. And a lot of people who were following Jesus were sick, Оние Comme народ toi што го aujourd'hui. пратиле Исус пуно болесни биле као as ти you данас. for today. Mais je comprends une chose. But I understand one thing. Ме разумеме едно нешто. Ce que ces gens-là ont compris, Those people understood Они народ су разумели que ce sont les paroles de Christ qui le guérissaient. that the word of Christ heals them. дека речот словото Христ ги лечио. Alléluia. Amen. Ils savaient qu'en écoutant la parole de Christ, They knew when they were listening to the word of God, Они знаеле дека словото од Христ ка чули, ils auront la guérison. they would have healing. оние су били лечени. C'est pourquoi ils se pressaient pour écouter Jésus. That's why they came to listen to Jesus. Зато се брзали да чуе само Исус шта прича. La Bible dit dans Psaume 107, The Bible says in Psalm 107, И Библија каже ко Псалми 105:5 il a envoyé sa parole He has sent His word, пошалио свој реч et sa parole les a guéris. and His word healed them. и свој реч ги лечио. La parole a guéri. The word healed. И слово ги лечио. C'est la parole qui a guéri. It is the malades. word that has healed the sick. И словото ги лечио. Alléluia. Amen. Il a envoyé sa parole. He sent His word Пошалио своје слово Et les a guéris. and He healed them all. и ги lечио. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Jesus can heal you. Jésus peut te guérir.
Исус може да те лечи. Jésus peut te guérir. Jesus can heal you. Исус може да те Maintenant, il лечи. peut te guérir. Even now, He can heal you. Сад ќе те лечи. Alors, le peuple a compris. So the people, they understood, И народ се разумели. Il s'est précipité and they came pour écouter la parole. to listen to the word of God. Се притискали да слушат Слово от Бога. Car c'est la parole qui les guérit Because it is the word that healed them, Зашто Слово от Бога ги лечи. ou qui les guérissait de leur maladie. who healed them from their sicknesses. Или ги лечио от Si свои tu sais болести. que la parole te guérit de tes maladies, If you know that the word of God heals you from your sickness, Ако знаеш твои реч лечи pourquoi ne болести, pas courir écouter la parole de Dieu? why do you not run to listen to the word of God? зашто да не трчаш да чуеш Слово от Бога? Il y a la Coupe du Monde maintenant. There is now the World Cup. Има J'ai vu светски des шампион chauffeurs данас. rouler vite pour aller regarder le match. I saw drivers driving very fast to watch Сам the. видел шофер вози match. бързо да гледа футбол. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir ce soir pour regarder les matchs de football. There are people who don't want to go out to watch the football. Има народ не излезе от своя куча да гледа само футбол. Comprenez? Ici en Europe, But here in Europe, Ту Европа je ne vois pas des gens courir pour aller écouter la parole de Dieu. I do not see people run to listen to the word of God. не съм видел народ да трча да чуе Слово от Бога. Vous venez, vous êtes en retard, mais vous venez doucement, You- comme si You are coming here, you are too tu allais late, dans ta chambre but you dormir. are walking Доđете very касно, slowly, идете по полека како Ме да идеш ти у соба да арета. спаваш. but you are too late. Ама доđеш касно. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai faim de ta parole. Somebody says, Lord, I'm hungry for your words. Кој реко, Господару, јас сам гладен за Твое Слово. Il disait ça chaque fois, il dit, Seigneur, je veux manger ta parole. And every day he said, Lord, I want to eat your word. Елизе увек кажал, очем да едем Твое Слово, Господару. Est-ce que toi tu peux le dire? Can you say that also? Дали ти можеш да кажеш то? Depuis ce matin, Ever tu as since déjà this cherché morning, à ouvrir ta Bible? Од јутро, have you opened your Bible? дали си тражio да отвориш Библија? Mais But la Amen. première des choses que tu avais fait, the first thing that you Прво, did Свариш, да правиш. this morning c'est d'aller à la cuisine Кад Is to станеш од јутро, is to go to the kitchen да идеш на кујна, pour chercher du pain. to look for bread да тражите леп and coffee. и кафе. Ce que toi tu aimes manger le matin là. Ти што волиш да едеш јутро? Complexe. What did you eat this morning? vois? Cornflakes. Комплекс да À la едеш. place de chercher le complexe, На место да тражиш комплекс, cherche la parole de Dieu. Look тражи Слово од for the Бога. word of God. Search the word of God. Matthieu Matthew Матеј 6:33, il dit, Chapitre cherchez 6. d'abord le royaume des cieux. says, Матеј 6:33 тражи прво царство од небо. seek the kingdom of God. Alléluia. Tu es malade You are sick, Ти си болесен et la maladie te conduit à la mort. and the sickness leads you to death. и Tu болест es те en води train на de смрт. mourir. You are dying, Ти си вече да умреш. Alors qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté qui peut te sauver. but there is somebody at your side who can save you, Ама има некој до тебе може да те спасе. Mais toi, tu ne le vois pas. but you do not see him Ама ти не га видиш. Parce que ton regard est ailleurs. because you are looking somewhere else. Твое гледање е на друга страна. Je vis des gens mourir du cancer des poumons. I saw people dying of cancer, lung cancer. Сам видел народ како умре од рак и од плуче. Je lui donne la parole de Dieu. I give him the word of God, Му дајм слово од Бога, Il la refuse. and he refuses it. он ни одбие. Il continue à regarder la cigarette qui lui a donné le He cancer. continues to look after the cigarettes that gave him cancer. И продолжи да со тие цигаре што му дајо рак. Est-ce que c'est normal? Is it normal? Дали е нормал?
c'est la cigarette qui te tue. The cigarette who kills you. Ако Mais цигарите tu убие, préfères regarder la cigarette You prefer to look after the cigarettes ако hoćeš da si odbereš da gleda cigare, au lieu de regarder la parole de Dieu. instead of looking for the word of God. a na mjesto da gleda slovo od Boga. La Bible me dit, The Bible tells I me Biblija mi la kaže, foule cherchait Jésus pour écouter la the parole. crowd was looking for Jesus to listen to the word of God. i Biblija mi kaže, narod su tražili samo da čuje slovo od Boga. Les échecs que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu ne cherches pas d'abord la parole. The failures in your life are because you do not look for the word of God. Na tvoj život ti šta patiš, ti ne tražiš slovo od Boga. Ta vie Your life Tvoj život n'avance pas is not moving ne forward Parce que- prosperira nikad. because tu as Zašto? négligé la parole. you neglected the word of God. Zašto ne vodiš pažnja na slovo od Boga? Les gens croient People believe I narod misli que venir à l'église est suffisant. that coming to the church is enough. da dođeš u crkve je gotovo. Et surtout si l'évangéliste lui impose les mains. And when the evangelist lay his hands upon the person, Ili samo C'est bon, evangelist je suis zastavi guéri. raka he says, "It's all right, I'm i healed." kaže ja sam lečen već gotovo. Et quand il va retourner chez lui, And when he returns, I kad se vrati kući il oublie la parole de Dieu. he forgets about the word of God. i zaboravi slovo od Boga, Il ne prie pas. He doesn't pray. ne se moli, Il n'y a pas de vie de prière. There's no life of prayer. nema život za molitva. Une telle personne, A person like that, Takov vous čovjek, croyez qu'elle va conserver la guérison? do you believe he will keep his da li healing? može da zaštite svoje lečenje? Vous croyez qu'une telle personne peut être bénie de Dieu? Do you think that person can be blessed? Da Hein? li može da bude blagosloven od Boga taj čovjek? Il n'y a que la parole du Seigneur But there is only the word of Samo God slovo od Gospodar qui peut nous protéger that can protect us može da ne zaštite de tout mal. from every evil. od sve bolovi. Au lieu de courir Instead of running A da trčamo, pour aller regarder le football, to go and watch the football da gledame match, futbal, commence à courir pour aller écouter la parole de Dieu. begin to run to listen to the word of God. počne da trčaš da čuješ Ce slovo qui od Boga. est difficile en Europe. What hard is in Europe, Što je teško u Evropi. L'Europe, c'est un monde matériel. because Europe is a materialistic world. Evropa je jedan materijal. C'est un monde égoïste. It's Evropa je jedna sebična. Les gens sont remplis de mauvais cœurs. Narod se People- napunjeni su loše srce. people have bad heart. They're selfish. Chacun pour soi. Everyone for himself. Svako čovjek. Les gens préfèrent tuer les autres pour gagner plus. People prefer to kill other people to gain money. Ça se Narod passe en Europe. hoće da ubije drugi samo da dobije on. That is happening here in Europe. To se sluči danas. Quelle que soit la race, Whatever the race is, Bilo koja rasa, tous ceux qui habitent l'Europe, everyone who's living in sve Europe, što žive u Evropa, tout le monde est dans le système. everybody's in the system. sve se na toj sistem. Moi, je vais gagner plus. I want to gain, Ja se hoćem da imam Mais je ne vais poviše, pas. but I do not want that the other is gaining. ne volim drugi da ima poviše od Je mene. vais seulement moi. Only me. Moi seulement, je vais manger. Hoćem samo za meni. Only Les autres, non. Ja se hoćem da jedim, only I want to eat. drugi ne. L'égoïsme. Selfishness. I sebičnost. Et pourtant, Jedne la stvari. parole But the word I slovo n'est pas loin de chacun de nous. is not far from us. ne je daleko od nas. Apocalypse dit, je me tiens à ta porte. The book of Revelation says, Kod Откровения I'm in kaže front of the door. sedim na tvoja vrata, I'm knocking, kucam, ringing. Si zvonim. quelqu'un entend ma voix, If somebody hears my voice, Ako neko čuje il moj ouvrira glas sa porte. he will open the door i otvori vrato, J'entrerai. and I will come in. ke La vlezim parole The word, i slovo toque à la porte. the word knocks at the door. udara na vrata. Je suis là. I'm here. Ja sam tu. Je suis la parole. I'm the word. Ja sam i slovo. Si tu m'acceptes, If you accept me, Ako me prihvatiš, je te donnerai la paix. I will give you ja peace. će ti dajem mir.
Jésus dit, Jesus said, Isus rekao, je suis le chemin, I am the way, ja sam put, je suis la vérité, I am the truth, ja sam je vistinata, suis la vie. I am the life. ja sam život La maladie That i sickness, bolesti amène la mort. sickness brings death. te donese na smrt. Alléluia. Amen. Mais la parole But the word A na slovo donne la vie. brings life. daje život.